میان تاجیکستان و برزیل نه تنها از نگاه وقت بلکه از نگاه فصل‌های سال هم عین زمان تفاوت جدی دیده میشد. اگر در تاجیکستان عین زمان فصل تیرماه باشد، پس در برزیل فصل بهار است و فرقیت بین شهرهای سان پائولو و دوشنبه 8 ساعت را تشکیل می‌کند. محض با در نظر داشت همین عامل فدراسیون فوتبال کشور تصمیم گرفت که رسو یک هفته پیش از شروع چمپیونات جهان بین نورسان تا 17 ساله هیئت منتخب ما به این کشور سفر کند تا به شرایط و اقلیم نو خود را مطابق سازد. аз суҳбат бо роҳбарияти даставу ситоди мураббиён ва футболбозон маълум шуд ки гарчанде барошон чунин муҳит бегона нест, зеро дар ҷараёни чемпионати осиё байни наврасон тақрибан дар ҳамин шабу рӯзҳои соли гузашта дар малайзия ки мо ноиб қаҳрамони қораи худ гаштем, футболбозони мо дар чунин шароити монанде қарор доштанд, вале қатъи назар аз ин барои худро ба шароити нав мутобиқ кардан каме вақт зарур мешавад. مقصد اصلی دسته هموزی بعد از پرواز از تاجیکستان از دوشنبه مطابقت با ساعت و وقتی که در برزیل است با آن می باشد. با فکر دارم که در یکم ترمیمی که امروز گذشت نسبتا مشکل تر بود، از تو که اگر در دوشنبه از ساعت نیم شب باشد در اینجا باشد ساعت فقط از ساعت 6 است. برای همینم با بچه‌ها کار مشکل تر است. من فکر دارم که اساسا برای ساعت مطابقت کردن ما کوشش میکنیم. حالا با شرایط برزیل نمیتوانیم که در یک روز ما مطابقت کنیم و ما در طول یک هفته در اینجا ما میتوانیم که با باد و هوای اینجا و اقلیم اینجا مطابقت شویم. тамрини нахустини худро футболбозони мо дар майдони тамринии яке аз бошгоҳҳои маъруфи футболии сан паулу палмейрас доир карданд. зайниддин раҳимов бо дар назардошти роҳи дуру дарозро тай карда омадани бачаҳо дар ҷараёни тамрини аввал танҳо ба машқҳои барқарорсозии бадан таваҷҷӯҳ карда, дар ним соати охир ба бачаҳо имкон дод то бо тӯб кор кунанд. тамрини имрӯза ҳудуди якним соат идома ёфт. Мы сегодня приступили к своей тренировке в Сан-Паулу. Организация с этой стороны, с Федерацией Бразилии, очень мне понравилась. Нам предоставили все условия, все инициативы, все, что нам нужно было, все предоставили. Ребята были в боевой обстановке, все готовы биться с первой игрой.